14 नवंबर को इस्लामाबाद ही में सरबराही इजलास होगा। कराची में मकामी होटल के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनके शौहर जनाब कैप्टन सफदर साहब के साथ जो वाक़या पेश आया और उसकी पादाश में जिस तरह वहाँ की पुलिस के आला कमान की तौहीन व तज़लील की गई, उस पर एक बार फिर शदीद उसकी मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एजाज शाह के बयान पर भी एहतजाज किया गया। अगर कोई भी दूसरा हादसा होता है या PDM के जलसों में कोई वाक़या होता है तो फिर हमें तहकीक की ज़रूरत नहीं होगी, हमें उसमें जुर्म करने वाली शख्सियात का और इदारों का पता चल गया है, यही उनके आइंदा के लिए ज़िम्मेदार होंगे। सब जानते हैं कि जब एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता है तो कौन मुराद होते हैं, तो किसी ने सराहत से कह दिया, किसी ने सराहत से नहीं दिया, ये कोई मसला नहीं है हमारे लिए। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारे लिए किसी का नाम लेना या ना लेना मसला नहीं, हम इदारों का एहतराम करते हैं, हमारा असल हदफ हकीकी, आइनी और जमहूरी निज़ाम की बहाली है। PDM इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, बोले आईजी सिंध के अगवा के मामले का क्या हुआ, वज़ीर दाखिला की धमकी का क्या मतलब है, कोई दूसरा हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। IG अगवा केस की रिपोर्ट पब्लिक की जाए, PDM इजलास में मुतालबा। जहांगीर तरीन के खिलाफ चीनी इंक्वायरी स्कैंडल की तहकीकात और फॉरेन फंडिंग केस बिला तातुल चलाने का मुतालबा। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 13 नवंबर को बुलाने का फैसला। तमाम पार्टीज मुश्तरका मिसाक के लिए अपनी अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। 14 नवंबर को सरबराही इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का वही फैसला होगा जो PDM के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। आसिफ जरदारी का इजलास से वीडियो लिंक खिताब। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ बोले, PDM जलसों में एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेना तय हुआ, अफराद का नहीं। अफराद का नाम लेना है तो इसके लिए नई APC बुलाना पड़ेगी। शाहिद खाकान नबासी कहते हैं, PDM के पास नवाज शरीफ का बयानिया कबूल करने के अलावा क्या रास्ता है। अब सियासी जमातें पीछे रह गई हैं, अवाम आगे निकल गए हैं। जितनी धांधली हुई है यहाँ पर, अभी इलेक्शन आया नहीं है लेकिन धांधली के अंबार लग गए हैं। लेकिन याद रखना दियामिर के मेरे भाइयों, अगर शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाएंगे इंशाअल्लाह। और सुना है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवार लौटे हो गए। मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ फ्रंट फुट पर, कहा इमरान खान की जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके, जब शेर खड़ा हो जाए तो गीदड़ सब दौड़ जाते हैं। एक वजीर ने नून लीग हुकूमत में फायदे उठाए, अब लोटा बन गया। नई रिवायत कायम करेंगे और लोटों को घर छोड़ कर आएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लोटों को वोट नहीं देंगे, इजलास में खिताब। सिर्फ 2 जमातें नहीं, सब हमारे पेज पर आ गए। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सब इस बात पर आ गए कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा देना पड़ेगा। हुकूमत ने सूबा दिया नहीं लेकिन टैक्स का फैसला कर लिया। हम जीत गए तो सूबा देंगे, सब्सिडी नहीं छीनेंगे। इमरान खान इनको NRO दे दे, माफ कर दे। ये मरियम, शहबाज शरीफ, मौलाना, ANP, ये सारी पार्टियां नारे मारेगी कि इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आपको मालूम है अपने दिल में ये क्या मांग रहे हैं कि हमारी चोरी माफ कर दो। मौलाना डीजल के भाई मौलाना CNG को, फिर मैंने लोगों से वादे पूरे किए, फिर मैंने सिर्फ हराया नहीं, अब चेक कर लें जितना इसका वोट है उससे डबल मेरी लीड है। और वो कौन है? वो इन सब का इस वक्त हेड है। जिनका हेड अपने इलाके से भगाया हुआ हो उनकी अपनी क्या हालत होगी। जो नवाज शरीफ का इस वक्त कि वो डाकू हमारा पैसा भी लूट गया, आज हमारी फौज को भी गंदा कर रहा है, इदारों को गंदा कर रहा है और उसका झगड़ा लेके फिर रहा है, वो गद्दार है।
علی امین گنڈاپور نے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک اور بیان داغ دیا. کہا نواز شریف اور آصف علی زرداری کے جھنڈے لے کر پھرنے والے بھی غدار ہیں. قربانیوں کو بھارت کے لیے رائیگاں کرنے والوں کو بھارت بھیجیں گے. علی امین گنڈاپور نے مریم نواز سے متعلق بھی بیان دیا تھا جس پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے. گلگت بلتستان میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کے دورے. پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا. شیری رحمان کہتی ہیں وزیر اعظم اور وزراء گلگت بلتستان میں وعدے کر رہے ہیں. یہ دورے قبل انتخابات دھاندلی ہیں. اگر وزیر اعظم کو کلین چٹ دے دی ہے تو یہ باعث تشویش ہے. آپ کو ووٹ بھی دیا تھا وہ بھی شرمندہ ہے. جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا وہ بھی شرمندہ ہے. ہمارے اسلام آباد میں جب پی ٹی آئی کے وزراء ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں تو نام کے ساتھ ایک لاحقہ لگاتے ہیں اور وہ نااہل کا لاحقہ ہے. ٹرمپ کے چلے جانے کے بعد اب عمران خان کے جانے کا انتظار ہے. تحریک انصاف نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں جھوٹ کا مقابلہ ہو تو عمران خان جیت جائیں گے. موقع ملا تو سب کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے. بنیر میں جلسے سے خطاب. پاک سرزمین پارٹی کا کراچی کے باغ جناح میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں وزیر اعظم نے کراچی پیکج کا اعلان کیا. شہر میں اب تک ایک کام بھی شروع نہیں ہو سکا. موجودہ حکمرانوں کو آج تک یقین نہیں آیا کہ وہ حکومت چلا رہے ہیں. شوگر سبسڈی کیس کی تحقیقات میں تیزی. نیب راولپنڈی کا مختلف سٹیک ہولڈرز کے بیانات ریکارڈ کرنے کا فیصلہ. ڈی جی نیب نے ڈائریکٹر کی سربراہی میں 3 رکنی تحقیقاتی ٹیم بنا دی. سستے اتوار بازاروں میں مہنگی اشیاء. عوام قیمتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے. ادرک 600 روپے فی کلو. ٹماٹر 150 روپے فی کلو میں فروخت کیا جانے لگا. آلو 90 روپے کلو تک فروخت. پیاز بھی سینچری کے قریب پہنچ گیا. راوڑ میں عالمی تبلیغی اجتماع اختتام پذیر. بھارت سے آئے معروف مذہبی اسکالر مولانا ابراہیم دیولا نے اختتامی دعا کرائی. دعا میں رکت آمیز مناظر. ہزاروں فرزندان اسلام کی شرکت. باغی اور رواج شکن شاعر. معروف شاعر جان ایلیا کو بچھڑی 18 برس بیت گئے. اردو ادب میں جان ایلیا کے نثر اور اداریے کو باکمال تصور کیا جاتا ہے. اردو ادب میں طنز و مزاح کا منفرد انداز. معروف شاعر اور ڈرامہ نگار انور مسعود کی 85ویں سالگرہ.